We are now unboxing HBW straight handle magnifier. Twin pack. 50 millimeters times 2.5. Binasag ko yung kanina. Ito na. Buksan natin. Patulong nga ako, boy. Ayun. Buksan natin. Yan po. Nabuksan ng aking assistant. Yan. Sabi. Ganda. Malinaw. Tingnan natin. Galing. Diba dapat tuldok to? Ba't di niya lumalabas? Ayun, galing. Malinaw. Kita-kita yung joy stapler. Pinpack po yan. Promo pag binili nyo. Isa pa natin yung isa. Dalawa yan. Pinpack. Sa halagang 25 pesos isa. Pwede nyo ipalit sa salamin nyo to kung gusto nyo. Para lalo kayo mabulag. Tingin na nga makita ko.